अल्लाह तबारक व तआला की गैरत किस वजह से है? वो अपने साथ किसी को इबादत करना बर्दाश्त नहीं करता। जैसे हमें हमारी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखना हमें बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह ताला अपने को छोड़कर किसी और की इबादत करना अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह बोलता मेरे बंदे क्या गुनाह कर को आता करका, मैं चाहे तो माफ कर डालता, लेकिन शिरक माफ नहीं करता। अल्लाह क्या बोलता? ऐ आदम के बेटे, अगर तू क़यामत के दिन जमीन भर के गुनाह लेकर भी आ जा, ला उशरिक भी शैया, मेरी जात में किसी को शरीक ना किया रहे, ला अतई तो कभी खिराबिहा मगफिरा, हर किस्म की मगफिरत लेकर तुझसे मुलाकात करूंगा, बोलता अल्लाह। इसीलिए जिंदगी में कभी शिरक नहीं करना। तुम्हें नमाज़ पढ़ती, एक दिन में 17 रकात फर्ज रकात पढ़ती, 17 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ को अल्लाह से बोलते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझी से मदद तलब करता हूं। अल्लाह से एक अहदो पैमान कर रही हूं, तुम्हें एक वादा कर रही हूं, तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज में जब ये वादा कर रही हूं तो इस वादे के मुताबिक जिंदगी में अमल करना, तुम्हें अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथा नहीं फैलाना, अल्लाह के सजदे करना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने माथा नहीं टिकाना। हर गुनाह अल्लाह माफ करता, शिरक अल्लाह माफ नहीं करता। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा आमीन। तौहीद और शिरक के बारे में आज मुझे बोलने के लिए यहां बिठाया गया। तौहीद किसे बोलते हैं, शिरक किसे बोलते हैं? तौहीद के माने हैं एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। एक नबी की इताअत करना, उस नबी के साथ किसी और की इताअत को शामिल नहीं करना। अल्लाह की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से मदद, ये तौहीद है, तौहीद बिल्लाह है। और नबी अलैहिस्सलाम की इताअत, नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नतों की इत्तिबा और पैरवी, ये तौहीद रिसालत है। अगर हम नबी को छोड़कर किसी बुजुर्गों की, मुर्शदों की, मुफ्तियों की, पीरों की, वलियों की, इमामों की अगर हम इत्तिबा करेंगे तो ये शिरक फिर रिसाला है, नबी की रिसालत में शिरक है। अगर हम अल्लाह की छोड़कर किसी और के सजदे करेंगे, किसी और से दुआएं करेंगे, किसी और से वैसा मांगेंगे जैसा अल्लाह से मांगना चाहिए, तो यह शिरक बिल्लाह है, अल्लाह की वहदानियत में शिरक है। जैसे या अल्लाह हम ना औलाद दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह हमें जन्नत दे, या अल्लाह हम ना जहन्नम से बचा ले, या अल्लाह बारिश नाजिल फरमा, या अल्लाह हमारी मुश्किलों को दूर फरमा। यह काम कौन कर सकती है? सिर्फ अल्लाह वहदो ला शरीक कर सकते। बारिशें नाजिल करना, मुश्किलों को दूर करना, बीमारों को शिफा देना, जन्नत देना, जहन्नम से बचाना, गुनाहों को माफ करना, औलाद देना, आपके हर बड़े से बड़े गुनाहों की मगफिरत करना, यह काम सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। अब आप अपने बाप की इज्जत करती, बाप की कदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि अब्बा से आप दुआएं करें, अब्बा मेरे गुनाह को बख्श, अब्बा मुझे औलाद दे, अब्बा मुझे जन्नत दे, अब्बा मुझे जहन्नम से बचा। आप बोलिए, क्या आपके बाप जन्नत दे सकती, जहन्नम से बचा सकती, मुश्किलां दूर कर सकती, बीमारों को शिफा दे सकती?
गुनाहों को बख्श सकती? नहीं, यह काम बाप के इख्तियार में नहीं, यह काम अल्लाह के इख्तियार में है। पीरों की इज्जत करना, पीरों की कदर करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, एहतराम करना, लेकिन उनकी इज्जत और एहतराम करने का मतलब यह नहीं है कि ऐ पीरा हम ना जन्नत दो, ऐ वालिया हम ना जहन्नम से बचाओ, ऐ वालिया हमारे गुनाहों को बख्शो, ऐ पीरा ऐ बुजुर्गा हमारे गुनाह मगफिरत करो। नहीं, उनके इख्तियार में नहीं है ये चीज़ा। उन्हें होंगे पीरा वलिया, लेकिन ये तमाम इख्तियारात सिर्फ अल्लाह वहदुल्ला शरीक के पास, अल्लाह के पास, अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है ये चीजें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज लोग मुश्किलों का दुकड़ा लेकर गए, ऐ अल्लाह के नबी हम आपसे इस्तिगासा करने के लिए आए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। नबी अलैहि सलाम ने जामे तिर्मिज़ी की हदीस में फरमाया, इन्नमा ला यस्तगासु बी, ऐ लोगों मुझसे इस्तिगासा मत तलब करो, इन्नमा यस्तगासु बिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से इस्तिगासा तलब करो। अल्लाह से इस्तिगासा, इस्तिगासा के माने वो चीजें जो सिर्फ अल्लाह दे सकता, वो काम जो सिर्फ अल्लाह कर सकता, उसे इस्तिगासा बोलते हैं। इस्तिआनत आप किसी से भी तलब कर सकती, इस्तिआनत अलग, इस्तिगासा अलग। इस्तिआनत बोले तो मदद तलब करना, जैसे कि आप परेशान हैं, आप अपने भाई से 1000 रुपए मदद तलब कर रही, मेरे भाई मेरे घर में चावल खत्म हो गया, 1000 रुपए दो, एक पैकेट में लेके जाता हूं, नेक्स्ट मंथ तो सैलरी आने के बाद आपको दे दे। आपका भाई आपको 1000 रुपए दिया, इससे इस्तिआनत बोलती। इस्तिआनत ऐसे काम जो आपके भाई आपके लिए कर सकते, जैसे कि आप मस्जिद में चंदा वसूल कर रही, फलां बीमार है, उनके मरीज के इलाज के लिए आप चंदा दो, आप सब लोगों ने मिलकर चंदा दे के उसकी जान बचा लिए, उसका इलाज कराए, इसे इस्तिआनत बोलते हैं। इस्तिआनत मदद तलब करना। मेरे से एक लगेज उठाने नहीं हो रहा, मैं अपने भाई को बुलाता हूं, मेरे भाई जरा हाथ रखो, जरा लगेज उठा को रखिए, मेरे हाथ से नहीं हो रहा, वत्ता लगेज अकेले को उठाना नहीं हो रहा, मेरे भाई को मैं बुलाता हूं, उन्हें हेल्प करता, उन्हें हाथ देता, उसे इस्तिआनत बोलते। इस्तिआनत हर वो काम जो आपके भाई, आपकी बहनें, आपके खानदान वाले इंसान आपके लिए कर सकती है, उसे इस्तिआनत बोलते हैं। इस्तिआनत इस्तिगासा में बहुत फर्क है। इस्तिगासा सिर्फ अल्लाह कर सकता, जैसे बारिशें नाजिल करना, जन्नत देना, जहन्नम से आजाद करना, अजाब खबर से महफूज रखना, आपके गुनाहों की मगफिरत करना और आपके ऊपर आने वाले मुश्किलों को टालना। आप बे औलाद हैं तो औलादें मांगना, औलाद देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, माल देने वाला, मालदार बनाने वाला, फकीर बनाने वाला, बादशाह बनाने वाला, नौकर बनाने वाला, दुनिया में हर चीज की सेहत देने वाला और हर चीज की मकाम व मर्तबा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह से जो चीज मांगी जाती है, वो चीज आप अगर किसी पैगंबर से, किसी फरिश्तों से, किसी पीरों से, किसी बुजुर्गों से मांगते हैं, इस्तिगासा उनको तलब करके उनको गौस बनाते हैं कि आप हमारे गौस हैं, आप मदद कीजिए, आप गौसे आजम हैं। गौसे आजम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के एक नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, वली अल्लाह हैं, लेकिन उन्होंने गौसे आजम ने, गौसे आजम सिर्फ अल्लाह है। अब्दुल कादर जिलानी मुश्किल कुशा नहीं है, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह की जात मुश्किल कुशा है, हर मुश्किलों से टालने वाला। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह नहल के 58वें आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। कौन है मुश्किलों को दूर करने वाला? कौन है तुमको जमीन में खलीफा बनाने वाला? अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और है जो तुम्हारी मुश्किलों को दूर कर सके? अल्लाह के सिवा कोई है जो तुम्हारी मुश्किलों को टाल सके? सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। ये खुद अल्लाह कुरान में बोल रहा, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा, मेरे से मंगो। और हर रात तहज्जुद के वक्त आसमानी दुनिया पर आकर अल्लाह बोलता, मेरे बंदो, है तुम में से कोई जो गुनाह करके परेशान हुआ हो,
मुझसे गुनाहों की मगफिरत मांगे, मैं उसके गुनाह बख्श दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल अल्लाह आसमानी दुनिया से करता है, कोई जो रोजी रोटी से परेशान हो, जिसके कमाई में बरकत नहीं, पैसों में तंगी है, घर में राशन नहीं, बहुत परेशान है, उन्हें मुझसे खाना मांगे, मुझसे पानी मांगे, उसके रिज़्क़ में, उसके कमाई में बरकतें ही बरकतें मैं भर दूंगा। दूसरा। तीसरा, अल्लाह बोलता है, कोई तुम में से जो दुनिया के किसी मुसीबतों का शिकार बन गया हो, मुश्किलों में पड़ा हो, परेशानियों का शिकार हो, तुम्हारी परेशानियों को सिर्फ मैं दूर कर सकता हूं। तुम अपने परेशानियों का दुकड़ा मुझसे बयान करो, मैं तुम्हारे परेशानियों को दूर करूंगा। अब जो लोग खबरों पे जाते हैं वो ये लोग कहते हैं हम उनको अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह के पास हमारे मुश्किलों को दूर कराने का वसीला हम मानते हैं, हम उनको सिफारिश और जरिया मांगते हैं। ऐसा नेक लोगों को वसीला बनाने का हुक्म अगर कुरान देता है तो हम बना सकते हैं, हदीस में कहीं लिखकर है तो बना सकते हैं। कुरान में लिखो नहीं, हदीस में लिखो नहीं, हम कैसे वसीला उनको बना सकते हैं? जैसे कि बुखारी की हदीस है, वसीला 3 किस्म की जायज है, 3 किस्म के वसीले जायज हैं। वो कौन कौन से? नंबर 1, अल्लाह के 90 पर 9 नामों का वसीला आप ले सकते हैं। आप गुनाह किए हैं, आप अल्लाह से मांगिए, या रज़्ज़ाक़, ऐ रिज़्क़ देने वाले, या रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ऐ रिज़्क़ बेहिसाब अता करने वाले, या वासिउल मग़फ़िरह, ऐ वसी तौर पर गुनाहों को बख्शने वाले, या गफ़ार, या रहमान, या रहीम, ऐ बख्शने वाले, रहम करने वाले, मेहरबान अल्लाह, मैं गुनाह किया हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। अल्लाह मेरे रिज़्क़ बहुत तंगी है, बहुत मेहनत करता हूं, कमाई सो कमाई हाथों को नहीं लगती, मेरे पैसे मेरे हाथ में नहीं टिकते, अल्लाह मेरी कमाई में बरकत दे, मेरी रिज़्क़ में बरकत दे। ऐसा अल्लाह के नामों का वसीला आप बना सकते हैं, ये जायज वसीला है। दूसरा, आप किसी जिंदा इंसान से रिक्वेस्ट करना कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, ये जायज वसीला है। किसी गुजरे हुए फौजशुदा इंसान से नहीं, जिंदा इंसान से। अब बाज लोग कहते हैं हमारे वली अल्लाह खबर में जिंदा हैं, इसीलिए हम मददें मांगते हैं। भाई, आलम बरज़ख की जिंदगी अलग है, दुनिया की जिंदगी अलग है। जो दुनिया में जिंदा है ना, इनसे दुआ की रिक्वेस्ट करना यह जायज वसीला है, फौजशुदा लोगों से नहीं। जिंदा जो दुनिया पर मौजूद है, जो चल फिर रहे हैं, उनसे दुआ की रिक्वेस्ट करना यह जायज वसीला है। कैसे? बुखारी की हदीस है, जब तक हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहयात थे, जमीन पर चलते फिरते बाहयात थे, अल्लाह के नबी के पास हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आकर कहते, ऐ अल्लाह के नबी, बारिशें नाजिल नहीं हो रही हैं, खेत सूख गए, मवेशियों के लिए पानी नहीं है, आप दुआएं कीजिए अल्लाह बारिशें नाजिल फरमाए। जुम्मा में आकर लोग बोलते थे, हमारे नबी मेंबर रसूल पर ये दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा गैसन मुगीसन मरिअन मुरिया नाफ़िअन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिला, अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक वही बलदकल मय्यित। ये दुआओं का माना क्या मालूम? ऐ अल्लाह, मूसलाधार बारिश दे, जल्दी आने वाली बारिश दे, मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे, मवेशियों के लिए पानी का इंतजाम कर, ऐ अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा। बार बार मेंबर रसूल से दुआएं करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की दुआ सुनकर अल्लाह अज़्ज़ा व जल फौरन आसमान से बारिशें नाजिल करता था। इतनी बारिशें, इतनी बारिशें। अब दूसरे जुम्मा में लोग आको बोलते, है अल्लाह के नबी, खेता डूब रही, फसल बर्बाद हो रही, बौड़ियां डूब गए, नाले भर गए, अल्लाह को बोलो आसमान से बारिश रोक लें दे, बस करो का ना। अल्लाह के नबी क्या बोलते थे? अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, या अल्लाह इन बारिशों को उस जगह पर मोड़ दे जहां बारिशों की जरूरत है, यहां अब बारिश की जरूरत नहीं है। नबी बोलते, तुम्हारी बात सुनको, अगर मैं अल्लाह को बोलता या अल्लाह आसमान से बारिश रोक ले, क़यामत की सुबह तक अल्लाह रोक लेता, फिर कभी बारिश नहीं उतरती।
لیکن میں نے ایسے نہیں کہا. میں نے کیا کہا؟ اب اس بارش کو اس جگہ پر موڑ دے جہاں بارش کی ضرورت ہے. ہمارے نبی جب تک باحیات تھے صحابہ آ کر نبی سے دعائیں کراتے تھے. کسی زندہ انسان سے آ کر یہ کہنا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے یہ جائز وسیلہ ہے. دوسرا، اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے آپ علیہ السلام رخصت ہو گئے. صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ ہمہ عائشہ کے حجرے میں آپ کو دفن کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار، نبی علیہ السلام کی خبر، نبی علیہ السلام کا روضہ مسجد نبوی کے کنارے پر موجود ہے. مدینے میں نبی کے گزرنے کے بعد پھر سے قحط گزرا. کیا ہمارے نبی ولی نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں؟ ارے سارے ولیوں کے سب سے بڑے ولی ہیں، سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہیں. عالم برزخ کی زندگی میں ہمارے نبی بھی زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی عام انسانوں کی زندگی جیسی نہیں ہے. صحابہ کرام نے جب نبی کے گزرنے کے بعد مدینے میں قحط پڑا تو نبی کے روضے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر وسیلہ بنا کر دعا نہیں کرے، نہیں بولے اے اللہ کے نبی آپ زندہ تھے، دعائیں کرتے تھے، آسمان سے اللہ بارش دیتا تھا، اے اللہ ہمارے نبی اسی روضے میں اسی قبر مبارک میں موجود ہیں، ان کا وسیلہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں اللہ بارش نازل فرما. ایسے صحابہ کرام نے دعا نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ زندہ نیک انسان سے دعا کرائے. اس وقت ان کی نگاہ میں صحابہ کرام میں سب سے بزرگ، سب سے متقی، سب سے علم والے کون تھے؟ نبی کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر صحابہ کہتے ہیں جب تک نبی باحیات تھے نبی سے ہم ریکویسٹ کرتے تھے، نبی دعائیں کرتے تھے، اللہ آسمان سے بارشیں اتارتا تھا. اب نبی نہیں رہے، اب نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ ہیں، آپ دعائیں کیجئے اللہ ہم کو بارش دیں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، بارش کی نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں یا اللہ آسمان سے بارشیں نازل فرما، مردہ زمین کو زندہ کر دے، اے اللہ مویشیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے. عباس نبی کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ کی دعا سن کر اللہ آسمان سے بارشیں اتارتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی زندہ نیک انسان سے دعا کی ریکویسٹ کرا سکتے ہیں. یہ جائز وسیلہ ہے جو صحیح بخاری سے ثابت ہے. اچھا تیسرا جائز وسیلہ، تیسرا وسیلہ جائز وسیلہ وہ کیا ہے؟ آپ اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا سکتے ہیں. جیسے آپ مصیبت میں پڑ گئے، آپ پریشانی میں پڑ گئے، آپ کے اوپر بڑی آفت آ گئی، اتنی بڑی آفت کہ آپ اسے برداشت نہیں کر رہے ہیں، آپ کا دل اسے برداشت نہیں کر رہا ہے. سوئے تو نیند نہیں، بیٹھے تو چین نہیں، کھائے تو کھانا کھائے جا رہا نہیں. آپ کی وجہ سے پورا گھر ٹینشن ہے، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہنیں خاندان پورا پریشان. اتنی بڑی آفت آپ کے اوپر آ گئی، گھبراؤ مت، اللہ کی ذات اس آفت سے بڑی ہے، اس آفت سے بڑی ہے. کبھی یہ نہیں کہنا، کبھی یہ نہیں کہنا اللہ سے اللہ اتنی بڑی مصیبت دیا نا اللہ، کبھی یہ نہیں کہنا. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اے میرے بندے میں کسی انسان کو اتنی بڑی مصیبت نہیں دیتا جتنا اس کے سینے میں اٹھانے کی کیپیسٹی نہ ہو، اتنا ہی دیتا ہوں جتنا وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور مجھے معلوم کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، یہ مجھے معلوم. کیوں؟ اللہ ہمارا کریٹر ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہماری باڈی کو بنانے والا خالق و مالک ہے. ہمارے باڈی میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں سب وہ جانتا ہے. ایک بائک بنانے والا، کار بنانے والا، کار کا میکانک، بائک کا میکانک آواز سن کر پہچان لیتا ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے. ہم نہ پیدا کرنے والا وہ خالق و مالک کیا اسے معلوم نہیں ہے ہم نہ کتنے پریشانیاں ہمیں برداشت کر سکتی؟ اللہ وہ تیز دیتا، اس سے بڑھ کو نہیں دیتا. کبھی اللہ سے یہ نہیں بولنا اللہ کتنی بڑی مصیبت تو دیا نا اللہ، کبھی نہیں بولنا، بلکہ اپنی مصیبت سے یہ ضرور بولنا اے مصیبت تو کتنی بھی میرے سامنے پریشانی لا کر کھڑا کر، تیرے سے بہت بڑی ذات میرے اللہ عز و جل کی ذات.
میرے اللہ کی ذات تیری مصیبتوں سے بہت بڑی ذات جو ٹالنے کے لیے, ہٹانے کے لیے, ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے, کافی ہے. تو وہ نیکیاں جو آپ کیے ہیں چھپ چھپا کر, کسی کو بتائے بنا, ریاکاری کرے بنا, آپ کے سامنے آپ کے پڑوس کی کوئی ایک بہن آپ کو آ کر بولتی ہے میرے بھیا میرا بچہ اچھا پڑھنا چاہتا ہے, اس کے اسکول کی فیس دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ اپنے زکات کے پیسے کی, ہدیہ کی, میرے بچے کی فیس پے کر ڈالو بھیا. میری بہن تو کیا بھی ٹینشن لینا, صبا میں جا کو پے کر ڈالتا ہوں, کسی بھی بولنا کو. آپ گئے اسکول میں اس یتیم بچے کی فیس پے کر دیے. آپ جو پے کیے ہیں آپ کو معلوم, اللہ کو معلوم, دنیا میں کسی کو نہیں معلوم. آپ کے اڑوس پڑوس میں چند ایسے بھوکے لوگ رہتے ہیں, آپ کے گھر میں بریانیاں تو پک رہی ہیں, اچھے اچھے مرغے مسلم پک رہے ہیں, آپ کے پڑوس میں روٹی چٹنی کھانے کے بھی لائق نہیں ہے, اتنے غریب ہیں. آپ ان کی غربت کا خیال کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں راشن کا ایک بڑا کٹ لے جا کر بغیر کسی کو بتائے, اپنی صورت بتائے, دروازے پر لے جا کر راشن کٹ رکھ کر آ گئے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ایسی نیکی جو آپ کیے ہیں اس نیکی کو صرف آپ گواہ ہیں, اللہ گواہ ہے, دنیا والے کوئی نہیں جانتے. ایسی نیکی کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعا کیجیے, یہ جائز وسیلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ 3 افراد جب انہوں نے ایک راستے سے آ رہے تھے, بارش آ رہی تھی, طوفان آ رہا تھا, تینوں آدمی ایک غار میں پناہ لینے گئے, چٹان نے ان کے غار کے منہ کو ڈھانک لیا. اب وہ تینوں اللہ سے دعا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں چٹان ہٹانے کی, نہیں ہٹتی, کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنائیں. وہ وسیلہ بناتے ہیں. ان میں کا دعا کرتا ہے, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا, دور جا کر بکریاں چرا کر لا کر بکریوں کا دودھ نکالتا, ماں باپ کو پہلے پلاتا, اس کے بعد بیوی بچوں کو پلاتا. اے میرے اللہ, روز کا میرا معمول تھا, ماں باپ سے بڑھ کر میں اپنی بیوی بچوں کو کبھی ترجیح نہیں دیا. اے اللہ, ایک دن گیا چراتے چراتے چارے کے چکر میں دور چلا گیا, واپس آنے میں لیٹ ہوا, میرے ماں باپ انتظار کر کر کو سو گئے, دودھ کا پیالہ لے کھڑ گیا. تو جانتا اللہ, میرے بیوی بچے بھوک سے بلک رہے تھے, میرے ماں باپ سے پہلے میں کبھی میری بیوی بچوں کو نہیں پلایا, رات بھر سرانے کھڑا رہا, نیند بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا, صبح اٹھے میرے ماں باپ کو پہلے پلایا, بعد میں بیوی بچوں کو پلایا. اے اللہ, یہ ادا صرف کئی کو کریا, تو ناراض نہیں ہونا. دیکھ رہے آج ماں باپ سو گئی گا تو ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو پلا رہا انہیں, تو ناراض نہیں ہونا, اسی لیے کریا. میری یہ نیکی تجھے پسند آئی رہی تو اے اللہ مجھے موت کے منہ سے نکال. اللہ چٹان ذرا ہٹا دیا, اور ایک علی دعا کرتی, اور ایک اللہ دعا کرتا, اے میرے اللہ, میرے چاچا کی بیٹی بڑی حسین و جمیل خوبصورت, غریب تھی, قرضہ لینے آئی, میں اس کنڈیشن پر قرضہ دیا, اگلے مہینے میں قرضہ نہیں لوٹائے گی تو جو میں بولوں گا وہ سننا پڑے گا. مان گئی, بیچاری لے گئی, اتنی غریب تھی اسے دینے نہیں ہوا. اب موقع کا فائدہ اٹھانے کے واسطے میں اس چچے زاد بہن کو لیا, پہاڑوں کی وادی میں گیا, اب کہا میں اپنی خواہش پوری کروں گا, قرضہ معاف کروں گا. جیسے اس کے نزدیک گیا, بلک رہی ہے, کانپ رہی ہے, تھرا رہی ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے ہیں, اس کا بدن کانپ رہا. میں نے کہا میری بہن کیا ہوا تجھے, کئی ڈر رہی, تو جوان میں جوان, تو تنہا میں تنہا, اب ڈرنے کی کیا بات. میرے بھیا, میری زندگی میں آج تک ایسا گندا کام میں نے کبھی نہیں کیا, ہائے میری مجبوری, میرے پیٹ کے خرچے کی وجہ سے یہ زنا جیسا گناہ کرنے کے راستے پر لا کر مجھے کھڑا کر دیا. میرے بھیا جانتے ہو میں کیوں رو رہی ہوں. اللہ ہر سال, ہر مہینہ, ہر ایک دن, ہر ایک گھنٹہ, ہر ایک منٹ, ہر ایک سیکنڈ کا حساب لیتا قیامت کے دن. اگر میرا اللہ آج کے دن کے, آج کے اس گھڑی کے بارے میں قیامت کے دن مجھے پوچھا, بول یہ مہینے کے, یہ دن کے, یہ گھنٹے کے, یہ منٹ میں کس کے ساتھ کیا کر رہی تھی, میں کیا جواب دوں, میں کیا جواب دوں. کہ یہ بولوں اللہ پیٹ میں جینے کے لیے جو قرضہ لی تھی اس کا قرضہ اتارنے کے لیے میں اتنا بڑا گناہ کر رہی تھی, کہ یہ بولوں. وہ جواب دینے کے ڈر
कांप रहा, मेरा दिल में अल्लाह का डर पैदा हो रहा। अरे मेरी बहन, तेरी जिंदगी में ये काम तो नहीं करी, अत्ता डर रही, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे गंदे लुच्चे कामा में गुजार डाला, अगर मैं सच्चे दिल से तौबा करया तो अल्लाह मुझे माफ करता क्या? वो बोली भैया अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा बेशक वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल सारे गुनाह माफ कर देगा। अरे मेरे अल्लाह, तू जानता है उस दिन मेरी चचा साहब बहन जिस कैफियत से मेरे दिल में तेरा डर जगाई, अल्लाह मैं जिना के करीब जाकर भी पीछे आ गया। अरे अल्लाह, मेरी बहन के जुमलों ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मैं ज़िनाकार था, मैं बदकार था, मैं एक नंबर का फासिक व फाजिर था। मेरी बहन के अल्फाज ने मेरे दिल की दुनिया बदल कर मुझे नेक मुत्तकी बना दिया। उस दिन से आज तक मैंने कभी कोई जिना नहीं किया, कभी कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह, वो जिना के करीब जाको जो वापस आया, अगर मेरी वो नेकी तुझे पसंद आई रही तो आज मैं मौत के मुंह में फंसी हूं, मुझे हटा अल्लाह हटा डाला। नेकियों का वसीला, जायज वसीला अल्लाह हटा दिया। तीसरा, अरे मेरे अल्लाह, मजदूर आते, मजदूरी करते, अपने पैसे लेकर चले जाते। एक आदमी आया, मजदूरी किया, लेकिन मजदूरी छोड़कर चला गया। मैं उसकी मजदूरी तिजारत में लगा दिया। कई सालों के बाद आया, उन्हें उसकी इतनी मजदूरी तिजारत से बढ़ते 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 दुनिया भर की दौलत बन गई। उन्हें कई साल के बाद आग बोलता, मालिक तुमने याद है कि नहीं कि इतने साल पहले एक दिन काम कराया था, इतनी मेरी उजरत थी, तुमने याद रहे तो दे डालो। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। मैं बोला, मेरे भाई ये जितनी दौलत देख रहा ना, ये पूरी तेरी एक दिन की मजदूरी है, ये पूरी दौलत ले जा। मालिक मुझ जैसे गरीब के साथ मजाक कहीं कर रही, एक दिन की मेहनत इतने पैसे बनती, पत्ते देव ले ले चले आप, ये इतनी सारी दौलत मेरी कैसी हो सकती? अरे अल्लाह, अगर मैं चाहता इतने पैसे देखो सारी दौलत पर कब्जा जमा ले बैठता, लेकिन मेरे दिल में यह डर था क़यामत के दिन एक एक रुपए का हिसाब तो क़यामत के दिन लेगा। अरे अल्लाह, उस डर से सारी दौलत में यह बोलकर उसके हवाले कर दिया कि मेरे भाई तेरी इतनी ही मजदूरी थी, तिजारत में लगाने के बाद वो रोटेशन होते होते बढ़ते बढ़ते बरकतों से इतनी बड़ी दौलत बन गई, ये ले जाइए, सारी अमानत तेरी है। वो सारी अमानत ले गया। अरे अल्लाह, मैं अमानतदारी को इसलिए निभाया, क़यामत के दिन तू मुझे नहीं पकड़ना का, तो अगर मेरी ये नेकी तुझे पसंद आई रही तो आज मैं मौत के मुंह में फंसी हूं, मुझे निकाल अल्लाह। इसके नेक अमाल के वसीले को अल्लाह कबूल कर को निकाल डाला, पहाड़ से चट्टान से अल्लाह निकाल डाला। ये तीन किस्म के जायज वसीले, अल्लाह के अस्मा व सिफात, किसी जिंदा इंसान से दुआ की दरखास्त करना, या अपनी नेकियों को अल्लाह के सामने वसीला बनाकर रखना। है अल्लाह, मैं जा रहा था, अचानक मेरे गाड़ी से या किसी और की गाड़ी से कुत्ता टकरा गया या खिंजीर टकरा गया, तड़प रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, मैं उस कुत्ते को लेको आको उसके पैर में बैंडेज करा को, उसके मुंह में पानी डाल को, उसे ब्रेड कते क्या क्या की खाना कते दिया। अरे अल्लाह, वो जानवर पर रहम करया सो नेकी तुझे पसंद रहे तो मुझे माफ करा। ऐसा कौन सी भी वो नेकी जो आप करे रहती, जो अल्लाह देखे रहता, उस नेकी को वसीला बना सकते। ये तीन किस्म के जायज वसीले। इनके अलावा अरे बुजुर्गा, हमारे गुनाह अल्लाह के पास लग जा को माफ करा ले का, अरे पीरा हम ना जन्नत दिलाओ, अरे वलिया हम ना जहन्नम से बचाओ, ये इख्तियार उनके पास नहीं है। आप ऐसा नहीं मान सकते। आप ऐसा, अच्छा उनके पास सजदा करना, बाज लोग कहते हैं, जब मैंने बरेली मुफ्तियों से, हमारे सुन्नी भाइयों से, उलमा इकराम से बात किया तो वो बोले, मौलाना ये सजदा नहीं है, ये कदम बोसी है जो हम खबरों पे जाके करते हैं, या जिंदा पीरों के पैर पड़ते हैं, ये असल में सजदा नहीं है, ये कदम बोसी है। मुझसे बोले फोन पर, मैं इसका आंसर ये देना चाहता हूं, कदम बोसी की वो कैफियत हम ना कुरान से साबित रहना, हम ना हदीस से साबित रहना तो हमें कर सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, बुखारी मुस्लिम की हदीस, अला लानतुल्लाहिल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू अंबियाहुम मसाजिदा कुबूरा, खबरदार अल्लाह की लानत नाजिल हो यहूद और नसरानियों पर, जो नबियों जैसे मुक़द्दस अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पर सजदा करते थे।
سجدہ کرتے تھے, انبیاء کے قبروں پر سجدہ کرتے تھے, اللہ کی لعنت اترے ان پر. انبیاء جیسے مقدس ہستیاں, ان کے قبر کا سجدہ کرنے پر اللہ کی لعنت اتر رہی, تو عام پیروں ولیوں کے قبروں کا ہم کیسے سجدہ کر سکتے؟ ہمارے نبی کے پیغام کے مطابق میں بول رہا ہوں. ہم اسے خدم بوسی کا نام دینا یہ درست نہیں ہے. خدم بوسی اسے نہیں بولتے, اسے خدم بوسی نہیں بولتے. خدم کو بوسا دینا, آپ نے خدموں کو چھین لیا, آپ نے بوسا دیا, اس کی اجازت نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کرتے, بلکہ آپ اپنے سر کو باقاعدہ جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں, اپنے پیشانی ٹیک کر, اپنے ہاتھوں کو ٹیک کر, اپنے ناک کو ٹیک کر, اپنے گڑگوں کو پیروں کو ٹیک کر, ویسا سجدہ زندہ پیروں کے سامنے, خبروں کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے. کیسے جائز نہیں ہے؟ کس بیسک پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. نبی نے کہا میری امتیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امت میں تعظیمی والا سجدہ رکھا تھا, یہ سجدہ میری امت میں جائز نہیں ہے. تعظیمی سجدہ کسے بولتی؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سارے فرشتوں کو اللہ کہا. اذ قال اللہ للملائکہ, جب اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیسا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, وہ مٹی سے پیدا کیا, میں نہیں جھکتا. یہ جو سجدہ فرشتوں سے اللہ آدم علیہ السلام کا کرایا تھا, اسے سجدہ تعظیمی بولتے ہیں. یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں, بولتے ہیں اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, میرے ابا 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے. یا بنیا لا تخصص رؤیاک علی اخوتک, میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا. جب بادشاہ بنے یوسف علیہ السلام, عزیز مصر بنے, سارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ملایا, ماں باپ کو بلایا, 11 بھائی, یعقوب علیہ السلام, ان کی بیوی, یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے کیا تھا وہ سجدہ, یہ کیا تھا؟ اسے سجدہ تعظیمی بولتی, عزت دینے والا سجدہ. یہ پہلے میں جائز تھا, پہلے کی امت میں, لیکن ہمارے نبی کیا بولے؟ میری امت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں. اگر میری امت میں تعظیم والا سجدہ, کسی کے سامنے جھک کر سر ٹیک کر سجدہ کرنا اللہ باقی رکھتا, تو میری امت کے بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا تعظیم والا سجدہ کرے. لیکن اللہ تعظیم والا سجدہ ہٹا دیا, حرام کر دیا. اب ایک سجدہ ہے اللہ کا سجدہ, اللہ کے سجدے کے علاوہ کوئی دوسرا سجدہ نہیں. اچھا, ملک یمن سے ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, ہم نے وہاں دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, تعظیماً, عزت سے, تکریماً ان کے سامنے جھک رہے ہیں. وہ تو ایک کنٹری کا بادشاہ, آپ تو پورے کائنات کے پیغمبر. بادشاہ کی عزت اس قوم والے میں کتنی ہے کہ اس سے 1000 میں لاکھ گنا زیادہ آپ کی عزت ہمارے دل میں ہے. ہم بھی آپ کے سامنے ویسا سجدہ کرنا چاہتی ہیں جیسے یمن کے لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. ہم بھی آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ لا تفعلوا ہکذا, ایسا نہ کرنا. نبی بول سکتے تھے نا میری قدم بوسی کرنا چاہے تو کر لو, میرے سامنے تعظیماً جھکنا چاہے تو جھک لو, بول سکتے تھے نا. نبی کیا بولے؟ ایسا مت کرو. پھر نبی نے کیا کہا؟ لا تجعلوا قبری وثنا یعبد, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میرے مرنے کے بعد بھی میری قبر کو سجدے کی جگہ مت بنا, اللہ تو بچا لے. پھر صحابہ کرام سے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی, میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات, میرے مرنے کے بعد میری قبر کا بھی سجدہ مت کرنا. بولے میری قبر کا بھی سجدہ مت کرنا. اسے کون سا سجدہ بولتی ہیں؟ تعظیم والا سجدہ. قدم بوسی جو آپ اپنا بنا لیے ہیں وہ, اگر وہ جائز ہوتا, ہمارے نبی بولتے تھے میری قدم بوسی کرو, میرے سامنے جھکو, لیکن نبی ایسا نہیں بولے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی نبی کے سامنے قدم بوسی کی شکل میں ایسے سجدے نہیں کرے, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں بولے تو ہم نہ تونڈے بولتی, انہوں ولیاں کو نہیں مانتے, پیراں کو نہیں مانتے. ہمیں جتنا مانتی دنیا میں کون بھی نہیں مانتی. ولیوں کی عزت کرتی, ہمیں ولیوں کا احترام کرتی. ولیاں جیسے زندگی گزارے ویسا تمہیں زندگی گزارو بھائی بولتی, لیکن ولیوں کو جنت دلا کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ مت بناؤ بولتی. ولیوں کو مشکلات ٹال کو اولاد دینے کا سبب اور ذریعہ مت بناؤ بولتی. ولی کی حد تک اللہ کی قدرت, اللہ کا مقام الگ ہے, پیغمبروں کا مقام الگ ہے, ولیوں کا مقام الگ ہے, اور عام انسانوں کا مقام الگ ہے. یہ تمام لوگوں کا درجہ جتنا رہتا اتنا چھپا کے رکھنا. میرے بھائیوں, توحید کی دعوت آپ اپنے خاندان میں ہمیشہ دینا. شاید آپ کے خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شرک کرتے ہوں گے, جو مشرک ہوں گے, جو بدعت کے کام کرتے ہوں گے. کبھی ان کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا, سمجھاتے رہنا, ان کو محبت سے بولتے رہنا, قرآن کی آیتوں سے بتاتے رہنا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں کہتا ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آدمی سے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے دعائیں مانگتا ہے جو قیامت کی صبح تک ان کی دعاؤں کو سن نہیں سکتے, ان کی دعاؤں سے وہ غافل ہیں. قرآن کے آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں, قرآن میں لکھو ہے سو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارو گے وہ تمام لوگ آ گئے اس آیت کے اندر, چاہے وہ فرشتے رہندے, چاہے وہ پیغمبر رہندے, چاہے وہ پیران رہندے, ولیان رہندے, سب آ گئے. جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ قیامت کی صبح تک نہیں سن سکتے. بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد مورتیاں, بتا, پتھر کے مورتیاں ہیں. اولیاء اللہ نہیں ہیں, اولیاء اللہ الگ ہے. کہاں ہے بھائی؟ اللہ بول رہا اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی تم پکارتے ہو, اولاد دینا تو دور کی بات, ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے بولتا اللہ. ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ایک مکھی کوئی چیز لے کر گئی اسے چھین نہیں سکتے. یہ تمام ہو گئے اس میں, پیغمبراں آ گئے, پیرا آ گئے, اولیاء آ گئے, بتا آ گئے, مورتیاں آ گئے, سب جن کو تم نے اللہ کے علاوہ پوچھنے کا, سوال کرنے کا ذریعہ بنا, سب آ گئے اس کے اندر. دعوت کا کام کرنا, کبھی پیچھے نہیں ہٹنا اور جلد بازی نہیں کرنا. کیا اماں میں بول رہا ہوں, یہ چھوڑتی نہیں چھوڑتی تو, ورنہ میں گھر چھوڑ کو جاتا ہوں. ایسے کام کرنا نہیں, اللہ منع کریا. زبردستی کبھی نہیں کرنا, پیار سے سمجھانا, حکمت سے دعوت کا کام کرنا, کبھی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنا, زبردست محبت سے آیتیں حدیثیں پیش کرنا. آپ کو نہیں آتا کسی عالم کا بیان لگ جگ سنانا, دلیلوں کے ساتھ بات کرنا, اور قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے زور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. کیوں؟ تمہارے سمجھاتے وقت, انہوں سنتے وقت شیطان بیچ میں بیٹھ کو ورغلاتے رہتا نا, وہ شیطان بھاگ جاتا. اعوذ باللہ زور سے پڑھے. اور جلد بازی نہیں کرنا. یونس علیہ السلام اپنے قوم کو توحید کی دعوت دیے, نہیں مانے. جب بھی یونس علیہ السلام بلاتے تھے, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, ورنہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے, آخرت میں بڑا عذاب آئے گا, بہت بڑے عذاب کا شکار بنو گے, اللہ کا قہر اترے گا. انہوں کیا بولتے تھے, وہ کو سے عذاب کا تو ڈرا رہی, وہ لا کو دکھاؤ جی, ہم نا ہمیں ڈرتے نہیں جی, لاؤ جی دیکھیں گے کون ہے جی اللہ تمہارا, اے اللہ کو بولو جی بھیجو کرنا جی عذاب ہو. چیلنج جان کرے انہوں اللہ کے عذاب کا. یونس علیہ السلام بولے دیکھے یہ لوگ ہم مان رہے نہیں, خالی اللہ کا عذاب لاؤ کری, بد دعا کر ڈالے, یا اللہ میری قوم سدھرنے والی ہمیں تو بھی بلائیں دے, ایک اللہ کی دعوت دیں دے. انہوں کیا بولتی ہیں, وہ کون اللہ کی, وہ کیا عذابہ بھیجتا کی, بھیجو کہ نا ہمیں بھی دیکھ لیتی ذرا, وہ اللہ میں کتنا پاور ہے, کیسا عذابہ بھیجتا ہمیں بھی دیکھ لیتی, بھیجو کہ نا, اللہ کو عذاب اتارو کہ نا. یا اللہ تیرے عذاب کا چیلنج کر رہی ہیں اللہ, انہوں بھیج اللہ, ان کو غارت کر اللہ, برباد کر اللہ. دعا کر ڈالے, بد دعا کر ڈالے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بتایا 3 دن کا آفر, سونا ڈالو تمہاری بستی والے, 3 دن, پہلے دن, دوسرا دن, تیسرا دن, 3 دن زندہ رہتی انہوں, ان کے چہرے مسخ ہو جاتے, چہرے کا کلر بدل جاتا. اس کے بعد آخری تیسرے دن سارا اللہ کا عذاب ان کے اوپر اترتا.
अल्लाह के नबी यूनुस बिन मत्ता के बेटे यूनुस अलैहिस्सलाम बोल डाले, वार्निंग दिए, चले गए। अब जैसे ही गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखे, 3 दिन पूरे बादल इनके बस्ती के ऊपर आकर खड़ गए। इन्हों डर गए, बारिश का मौसम नहीं, पूरे बादल इधर उधर काम भी नहीं, हमारे बस्ती के ऊपर ही थे। जैसे आज का सूरज डूबेगा अजाब शुरू होगा। जैसा यूनुस बोला था वैसा छोड़ा ना भाई। सही कहते भी अल्लाह है कि सही कहते भी अल्लाह की कुदरत या बादलान जमा करी कि सही कहते भी हमारे ऊपर अजाब आता कि सारे लोगों को अक्ल आ गई, उनके दिल में अल्लाह का डर आ गया। सारे बस्ती छोड़ को एक मैदान में जाको, औरतां मर्दाने बुड्ढे बच्चे मुर्गियां बकरे गाया ऊंटा अपने जानवरों के साथ मैदान में जमा हो, हाथा उठा को अल्लाह से माफी मांगना शुरू करे। या अल्लाह, तू आसमानों में है, अर्श अजीम पर है, तू एक ऐसा अल्लाह है जो आंखों को नहीं दिखता लेकिन पूरी दुनिया पर हुकूमत करता, तेरी इबादत करना, तू सबसे पावर वाला कुदरत वाला, इसका अंदाजा हमने नहीं था। जैसा यूनुस वार्निंग दिया, तीसरे दिन ये बादलों का शक्ल, ये अजाब के अलामतें हमने मालूम हो गया तू है। अरे अल्लाह तेरे पर ईमान लाती हमें, हमना माफ कर अल्लाह, ये अजाब हमारे पर भेजना को अल्लाह माफी मांगे। आसमानी दुनिया से निकला हुआ अजाब किसी पैगंबर के उम्मतियों पर अल्लाह वापस नहीं खींचा। एक बार आसमान से उतरा तो सारे लोगों के ऊपर बर्बाद करके चलेगा अजाब, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के। यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम पर आसमान से निकला हुआ अजाब अल्लाह वापस निकाल लिया और यूनुस अलैहिस्सलाम को सजा दिया। जिस कश्ती में यूनुस अलैहिस्सलाम जा रहे थे वो कश्ती हिचकोले खाने लगी। वहां एक फाल खोलने वाला चिट्टियां डाल को फाल खोलता, बोलता हमारे कश्ती में एक ऐसा आदमी सवार है जिसकी वजह से पूरी कश्ती डूबने वाली है। कौन? उन्हें चिट्टियां निकाले तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। इतना नेक आदमी नहीं हो सकता भाई, हमें जब से सफर कर रही पी रही नाच रही, वो आदमी चुप बैठ को है कोने में, बड़ा वली सिफत का बड़ा नेक आदमी, उसका नाम परपाट से निकला। चलो चलो दोबारा डालेंगे, दोबारा डाले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। अरे ये क्या भाई, तीसरी बार डाले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। आको पूछे क्या जी तुम्हें, क्या तो गलती कर गई क्या जी तुम्हारी बस्ती से, क्या तभी जल्दबाज, क्या तभी हुआ क्या जी तुम्हारी वजह से डूब रही? हाँ शायद मैं गलत होऊंगा, मेरी वजह से डूब रही होऊंगा, मुझे उठा को समंदर में डाल डालो। उठा को डाले। एक मछली को अल्लाह हुक्म दिया यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने। मच्छी के पेट में ऑक्सीजन नहीं, मच्छी के पेट में फूड नहीं, मच्छी के पेट में कमरा नहीं, क्या भी नहीं, फिर भी अल्लाह की कुदरत मच्छी के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रखी। 3 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम आराम से थे। उसके बाद वहां दुआ करे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला बोलता, जब मेरे बंदे यूनुस ने वइज़ नादा फ़ी ज़ुलुमाति अन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जब कई तारीकियों में मेरा बंदा यूनुस मुझे पुकारा, हमने उसके पुकार को सुन लिया, हमने उसके मुश्किलों को दूर कर दिया, हमने उसे माफ कर दिया। इज़ नादा फ़ी ज़ुलुमात, कई तारीकियों में हमने पुकारा। कई तारीकियां मिले तो 3 से ज्यादा जुल्मात, जुल्मतुन 1 तारीकी, जुल्मतान 2 तारीकियां, जुल्मात 2 से ज्यादा तारीकियां, जमा का सेगा 3 तारीकियां थी उस वक्त। एक मछली के पेट का अंधेरा, तारीकी वाला अंधेरा, एक मच्छी के पेट का अंधेरा, दूसरा समंदर की गहराई का अंधेरा, तीसरा रात के सन्नाटे का अंधेरा। 3 अंधेरों में मेरा बंदा यूनुस मुझे पुकारा, हमने उसकी दुआ कबूल कर लिया, उसके मुश्किल से उसे आसान कर दिया, पार कर दिया। अल्लाह सूरे फातिर के 144वें आयत में अल्लाह बोलता, ला लबिसा फी बतनीही इला यौमि युबासून, मेरा बंदा यूनुस मछली के पेट में अगर हमने दुआ नहीं मांगता, क़यामत की सुबह तक उसे मछली के पेट में कैद कर देते, कभी वो क़यामत से पहले वो मच्छी के पेट से बाहर नहीं निकलता। उन्हें मुसीबत में हमना पुकारा, हमें उसकी मुश्किलों को दूर कर डाले। पता यह चला जब हमना कोई मुसीबत आती है, परेशानियां आते हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआएं करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। और बोलते हैं नहीं भाई डायरेक्ट अल्लाह से कैसा मांगना, हमारे जैसे पापियां की अल्लाह सुनता क्या, हमारे जैसे गुनहगारों को अल्लाह देखता क्या। हम इसीलिए नेक औलिया के पास जाते हैं, हमारे गुनाहों को बख्शवा को लेकर आओ, हमारे गुनाहों को बख्शवा तुम्हें नहीं। अल्लाह ताला बुखारी मुस्लिम में कहता है, मेरा बंदा जब भी डायरेक्ट मुझसे दुआएं करता तो मुझे इतनी खुशी होती, जब वो जंगल में एक सामान लेकर जाता, एक आदमी
उसका खाना पानी सब सवारी में है, गुम जाती, सुबह से शाम तक तलाशता, नहीं मिलती, ना उम्मीद मायूस होकर बैठ जाता, मैं भूखा प्यासा मर जाता हूं यहाँ जंगल में। अचानक उसकी सवारी उसके सामने आती, चीख मार को बोलता, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह। इतनी बड़ी बात उन्हें बोलता, हालांकि अल्लाह उसकी बात को नकल करके बोलता, उन्हें इतनी बड़ी बात बोला, खुशी के मारे उसे मालूम नहीं उन्हें कितनी बड़ी बात बोला। उसे क्या बोलना था, अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा अल्लाह, ऐसा बोलना था। लेकिन उन्हें क्या बोला, तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह, उल्टा बोला। अल्लाह उसके इस जुमले को नकल करके बोलता, खुशी के मारे जितनी बड़ी बात उन्हें बोला, जितनी उसे खुशी हुई उसके सामान का, सफर का, खाना पानी मिलने के बाद, उससे कई हजारों गुना ज्यादा मुझे खुशी होती जब एक गुनहगार बंदा डायरेक्ट मेरे से गुनाहों की मगफिरत मांगता, तौबा करता, डायरेक्ट मुझे उतनी खुशी होती। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ करता, उसके जात में किसी और को शरीक करे तो अल्लाह माफ नहीं करता। किसी को शरीक करे, तुम्हें नमाज़ां पढ़ती, एक दिन में 17 रकात फर्ज रकात पढ़ती, फजर के 2, जोहर के 4, 6 रकात, असर के 4, कितने हुए 10 रकात, मगरिब के 3, 13 रकात, इशा के 4, 13 1 4 17 रकात। 17 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ को अल्लाह से बोलते, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझी से मदद तलब करता हूं। अल्लाह से एक अहदो पैमान कर रही हूं, तुम्हें एक वादा कर रही हूं, तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करूंगा, तुझी से मदद तलब करूंगा। जब ये वादा कर रही तो इस वादे के मुताबिक जिंदगी में अमल करना, तुम्हें अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथा नहीं फैलाना, अल्लाह के सजदे करना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने माथा नहीं टिकाना। हर गुनाह अल्लाह माफ करता, शिरक अल्लाह माफ नहीं करता। शिरक किसे बोलती, अल्लाह को छोड़ को किसी और के सामने माथा टेके तो शिरक, अल्लाह को छोड़ को किसी और के सामने हाथा उठा को दुआएं करे तो शिरक। जैसे हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी की हदीस एक मर्तबा आकर बोलते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक मर्तबा आया, मेरी बीवी को पहली बार दरवाजे पर खड़ा हुआ मैं देखा। सहाबियात कैसा रहते थे, इन्हों जंगल लड़ने गए तो दरवाजे में, खिड़की में, आंगन में तो दूर की बात, दरवाजे तक नहीं आते थे सहाबियात, वत्ता पर्दे से घर के अंदर रहते थे, उन्होंने वत्ता पर्दे से। एक मर्तबा में देखा मेरी बीवी दरवाजे तक का खड़ी, तलवार निकाल लिया, उसकी गर्दन उड़ाना बाकी था, इतनी गैरत आ गई मुझे। दरवाजे के अंदर खड़ी, दरवाजे के बाहर नहीं। हमारी अम्मा, हमारे भाना, हमारे जोरुआ गल्यां गल्यां छोड़ को दूसरे गल्यां कहते, कहाँ है बेगम, कहाँ है तुम्हें दरवाजा ला कर। अजी वो दूसरा राजू नगर में हमारी सहेली है नहीं, वहां गई थी। किसे पूछ को गए, ए बैठो जी, आरू बैठो जी, किसे पूछ को गए, कहते रखो जी। कहाँ की जाते रहती है, मार्केटांग जाते रहती है, गल्यां गल्यां घूमते रहती है, पूछने वाले नहीं, देखने वाले नहीं। हमें वैसा बेलगाम ढील छोड़ डाली हम। मेरे भाइयों, सहाबी साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरी बीवी जिंदगी में पहली बार दरवाजे में आकर खड़ी, तलवार निकाल लिया, उसकी गर्दन उड़ाने जा रहा था। मेरी बीवी बोली, जी पहले घर के अंदर जाकर देखो जी, क्या वास्ते मैं यहां खड़ी हूं, कभी जिंदगी में दरवाजे तक नहीं आने वाली, क्या वास्ते मैं यहां खड़ी हूं, जाग तुम्हें देखो, कहीं मेरी गर्दन उड़ाने के बाद अफसोस नहीं करना, चुपके तो गलती में मेरी जोरू की मैं गर्दन उड़ा डालना, अफसोस नहीं करना, अंदर जाग देखो जी। अंदर गए, जाग देखे तो ए बड़ा नाग सांप बैठा, बड़ा नाग सांप। अल्लाह अकबर, हमारे घर में क्या घुसा रहता तो हो गया था, घर छोड़ को, गली छोड़ को, अम्मा गाँव को ट्रांसफर, सब भी कहाँ है, कहाँ बोलते हैं जी, बड़ा सांप दिखा, कहाँ है वो, कान की पानी टैंकी करी हूं, जाते देख ली, हग्गा भाग को चली गई मैं। बड़ा सांप बैठा अंदर, हमारे सर के डबल बेडरूम, हाला, किचना, डाइलान कते, वो डाइला, वो कहीं का वेटिंग हॉल कते, वो सभी नहीं, छोटे कमरे साहबा के, वहां सांप अंदर है, इनो यहां खड़ी, हाँ बा अंदर कहाँ की दिखा, इनो यहां खड़ी का सरकार, फिच्चे है वहां, छोटे छोटे घर साहबा के, फिच्चे सांप है, इनो यहां खड़ी, इनो देखे जाको सांप को मारे, आकर बोलती है, अल्लाह के नबी, मेरे हाथों से एक मासूम का कत्ल होता था, अगर मेरी बीवी जल्दी नहीं बोलती तो। अजी अजी सबर करो जी, अंदर जाके देखो जी, कहीं के वास्ते यहाँ तुम्हारी जोरू आई जिंदगी में पहली बार, जरा इंक्वायरी करो, अंदर जाओ। मैं जाग देखा,
मेरा दिल इत्मीनान हुआ, नहीं बोले तो मेरी गैरत, मैं उसके गर्दन उड़ा कर रख डालता था। है अल्लाह के नबी, मेरे अंदर इतनी गैरत है, अगर मैं मेरी जोड़ू को किसी गैर मर्दबाने के साथ सोते सो देख लिया तो 2 जने की गर्दन 1 सेकंड में उड़ा डाल, तो सोचता नहीं फिर वैसा गैरत वाला। साहबा सब भी वंडर हो रही सुन को, हे कितने गैरत वाले ना रे नो, क्या गुस्सा है ना भाई इनके अंदर, क्या ये है ना रे। अल्लाह के नबी सहाबा की सिचुएशन देखे, फिर सहाबा से पूछे तुम्हें साथ की गैरत पर ताज्जुब कर रही क्या? हाँ अल्लाह के नबी कितने गैरत वाले नो। सुनो, मैं 7 से ज्यादा गैरतमंद हूं, जितने 7 गैरतमंद है ना 7 से ज्यादा मैं गैरतमंद हूं, और मेरा अल्लाह मेरे से ज्यादा गैरतमंद है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की गैरत किस वजह से है? वो अपने साथ किसी को इबादत करना बर्दाश्त नहीं करता। जैसे हमें हमारी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखना हमें बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह ताला अपने को छोड़कर किसी और की इबादत करना अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह बोलता मेरे बंदे क्या गुनाह कर को आता करका, मैं चाहे तो माफ कर डाल, तो लेकिन शिरक माफ नहीं करता। अल्लाह क्या बोलता? या इब्नु आदम लौ अतैतनी बिक़िराबिल अर्ज़ खताया, ऐ आदम के बेटे अगर तू क़यामत के दिन जमीन भर के गुनाह लेकर भी आ जा, ला उशरिक भी शैया, मेरी जात में किसी को शरीक ना किया रहे, ला अतैतुका बिक़िराबिहा मग़फ़िरा, हर किस्म की मग़फ़िरत लेकर तुझसे मुलाकात करूंगा, बोलता अल्लाह। इसीलिए जिंदगी में कभी शिरक नहीं करना। गुनाह इंसान से होते रहते, तौबा करते रहना, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह बार बार पढ़ते रहना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बोलता सूरह ज़ुमर की 65वीं आयत में, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका, मेरे नबी हमने आपकी जानिब वैसे ही वही नाजिल की जैसे आपसे पहले के नबियों पर वही नाजिल किया। सुनो हमारी कंडीशन क्या, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर आप भी शिरक करेंगे हम आपके भी अमाल को जाया करके रख देंगे, नेकियों को बर्बाद करके रख देंगे। लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और क़यामत के दिन नुकसान उठाने वाले में हो जाएंगे आप। किसे बोल रहा है ये बात? नबियों को बोल रहा अल्लाह। अगर अंबिया भी अल्लाह की जात में शिरक करे तो अल्लाह उनको भी माफ नहीं करता, उनके भी अमाल बर्बाद करता। कुरान मजीद की सूरह कहफ की आयत है, उस आयत में अल्लाह ताला कहता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला, क्या मैं तुमको ना बताऊं कि अमाल के लिहाज से क़यामत के दिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन है? कौन सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे? क्या मैं तुमना ना बताऊं ऐ मेरे नबी? हाँ ऐ अल्लाह बताओ कि वो कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन अपने अमाल के मामले में खसारे में रहेंगे। अल्लाह कहता है, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, सूरह कहफ 104 नंबर आयत। ये लोग दुनिया में ऐसे ऐसे कामा करती, समझती हमें अच्छे कामा कर रही, हमें अच्छे कामा कर रही, कभी फातिहा कते, कभी 11वीं कते, कभी चहलुम कते, कभी नन्हे बड़िया की ऊद कते, कभी अल्लाह मियाँ की बासन कते, कभी बड़िया के वो कते, और क्या समझते रहती है ना हमें बहुत अच्छे कामा कर रही। अल्लाह क्या बोलता? वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, ये लोग समझते हैं हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह बोलता, उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, अल्लाह के साथ कुफ्र किया, वलिक़ाइही, अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया, फहबितत अमालुहुम, अल्लाह बोलता इनके सारी नेकियां हम बर्बाद करके रख देंगे। फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन जब नेकियां तोली जाएंगी इनकी नेकियां जर्रा बराबर भी वजन नहीं रहेगी, सब बर्बाद कर दी जाएगी। क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, बहुत बड़ा गुनहगार, उन्हें बहुत बड़ा क्या, बहुत बड़ा गुनहगार। वो गुनहगार जब अल्लाह के दरबार में आएगा, 90 पर 9 दफ्तर गुनाहों के, कहां कहां तक निगाह डालती वहां तक खाली गुनाहों के दफ्तर, 90 पर 9 दफ्तर। अल्लाह के सामने मायूस खड़े रहता। अल्लाह बोलता नेकिया नहीं, क्या बात तेरे पास, क्या भी नहीं, क्या नेकी, क्या भी नहीं। फरिश्तों को बोलता टटोले जी इसके पास क्या तो नेकिया है क्या, टटोलो जी। देखे तो एक बिताखा मिलता कार्ड, उसमें लिखो रहता ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्हें जिंदगी में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े रहता, वो लिखो रहता।
वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे अल्लाह ये मिले अल्लाह इसके पास, उन्हें बोलता अल्लाह 90 पर 9 इंसान की निगाह कहां कहां तक जाती वहां वहां तक, एक नहीं 90 पर 9 गुनाहों के लिस्टों के सामने यत्ता कार्ड ला इलाहा क्या माना रखता, क्या वजन ना था। एक गुनाहों के फलडे में 90 पर 9 दफ्तर, एक नेकी के फलडे में यत्ता कार्ड, कहीं का क्या अभी फायदे। अल्लाह बोलता तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की कदर मालूम क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत मालूम क्या। इसका तर्जुमा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला की। जबान से पढ़ने को से फकीर को बोले तो उन्हें भी पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह, నేను చెప్పినారు 10 రూపాయలు ఇవ్వండి కదా उन्हें भी। एक फकीर को बोले तो भी उन्हें भी बोलता లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్, మీరు ఏం చెప్తారో నేను అదే చెప్తాను, ఈ అప్ప 10 రూపాయలు కదా। तो फकीर को बोले तो भी बोलता। जबान से बोलने का नाम नहीं है, तज़कीरुम बिल लिसान, जबान से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से सच्चा जानना, व अमालुम बिल जवारे, आज़ा से अमल करके दिखाना, इसका नाम है ईमान। उन्हें जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से पढ़े रहता, उसके ऊपर चले रहता, कभी शिरक नहीं करे रहता। अल्लाह बोलता मेरे बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत तुझे क्या मालूम, ये देख 90 पर 9 गुनाहों के लिस्ट, गुनाहों के फलडे में रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह एक फलडे में रखे तो पूरे 90 पर 9 गुनाहों की लिस्ट ऊपर उठ जाती, ला इलाहा इल्लल्लाह नीचे बढ़ जाती। अल्लाह बोलता ये खाली तेरे गुनाह थे मेरे बंदे, 7 जमीन 7 आसमानों को भी उठाकर अगर मैं एक फलडे में रख दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे फलडे में रखूं, ला इलाहा इल्लल्लाह 7 आसमानों 7 जमीनों पर भारी पड़ जाएगा, 7 जमीन 7 आसमान ऊपर उठ जाएंगे, इतना भारी भरकम है ये ला इलाहा इल्लल्लाह। खाली जबान से बोले तो हमें उसके बराबर चलने जाना, हमें उसके बराबर हमारी जिंदगी रहना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब आप लोग तौहीद का काम कर रही, डरना नहीं, लोग तुमने डराती, फोन आकर को धमकियां देती, ए मार डालती रहे तुझे, कत्तर डालती रहे तुझे। अल्लाह की मर्जी के बिना कौन हमारा बाल बिंगा नहीं कर ले सकता। याद रखो 3 चीजें अल्लाह के इख्तियार में हैं। नंबर 1, तुम्हारी रोजी रोटी किसी इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है, ये भरोसा रखो अल्लाह पर। नंबर 2, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी जिल्लत किसी इंसान के हाथ में अल्लाह नहीं दिया, अल्लाह के इख्तियार में है इज्जत जिल्लत। पूरी दुनिया तुम्हारा गालियां दे ले फिरन दे, जब तक अल्लाह नहीं चाहता तुम ना कौन जलील नहीं कर सकते। नंबर 3, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मौत अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। उन्हें धमकियां देते रहेंगा, ए मार डालती तुझे, कत्तर डालती, खैमा कर डालती, कबाबन टंगा डालती, क्या भी कर ले सकता है, क्या भी कर ले सकता है। जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहता क्या भी नहीं। अल्लाह कुरान में बोलता सूरह माइदा 167 नंबर आयत, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, मेरे रसूल अल्लाह के पैगाम को अमानतदारी से बंदों तक पहुंचाओ। व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालती, अगर आपने अल्लाह के तौहीद को बंदों तक ढंग से नहीं पहुंचाया तो खयानत करने वाले बन जाएंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना, तौहीद बताना, अल्लाह के दीन को समझाना तुम्हारा जिम्मेदारी, और लोगों की शरारत से बचाना हमारी जिम्मेदारी। बोलता अल्लाह लोगों के शर से हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। जब अल्लाह हम जैसे दाइयों की हिफाजत करता तो दुनिया से कहीं घबराना, दुनिया से कहीं डरना। कोई इंसान जो वक्त में हमें ना मरने की मौत अल्लाह तय करे, उससे 1 सेकंड पहले भी नहीं मरते, उसके 1 सेकंड भी बाद नहीं मरते। तौहीद का काम हमेशा करना, कभी नहीं घबराना। लोग नबी को आको बोले अबू तालिब को, तुम्हारा भतीजा 360 बुतों के मुकाबले में एक की चल्ला गते, वो भी आंखें को दिखता नहीं गते, वो भी आसमानों में बड़ा पावरफुल गते। तुम्हारे भतीजे को बोलो ये तौहीद तौहीद तौहीद, एक अल्लाह छोड़ोगे ना। हमारे बाबा दादा मूर्तियां बुता पत्थर के लात मनात हुबल उज्जा ये पूजा कर ले रही ना, इनकी पूजा करोगे ना। तुम्हारे भतीजे को बोलो क्या होना उसे, पैसे होना, दौलत चंदा कर को लाको देती, क्या होना उसे, औरत होना, हसीन अरब की औरत लाको दे डालती, क्या होना उसे, बड़ा ओहदा होना, हमें अरब का बादशाह बना लेती उसे, क्या होना उसे, नहीं क्या किया इलाज की जरूरत है, बेहतरीन हकीमों को बुला के उसका इलाज करा। अरे क्या होना वो करती, ये तौहीद की दावत देना छोड़ोगे ना। हमारे नबी के चाचा अबू तालिब बिठा को बोलती मेरे भतीजे तेरा चाचा बूढ़ा इतना ताकतवर नहीं है इन लोगों का सामना कर सके, मेरे भतीजे ये छोड़ डाल, तौहीद तौहीद बोलना छोड़, एक अल्लाह की दावत देना छोड़,
دیکھ انہوں تیرے سامنے عورت کا, دولت کا, بادشاہت کا, علاج کا, عہدے کا تیرے سامنے آفرہ رکھ رہی, بول تجھے کیا ہونا. ہمارے نبی کیا بولے؟ لاؤ دولت لاؤ, عورت لاؤ, شہرت لاؤ. بولے کیا بولے؟ یہ لوگ آسمان سے سورج توڑ کو لا کو میرے سیدھے ہاتھ میں, چاند توڑ کو لا کو میرے ڈاویں ہاتھ میں رکھے تو اللہ کے دین کو لے کر جو ذمہ داری ادا کرنے میں نکلا ہوں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا. بولے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا. اللہ کے دین کا کام تمہیں کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک تیری توحید پر ہم سب کو قائم اور دائم عطا فرما. ہماری زندگی کو شرک اور بدعات سے پاک عطا فرما. اے اللہ تیری عبادت کر کے تجھ سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے دین پر قائم رہ کر تیرے دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت فرما دے, ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. اے اللہ ہمارے شہر پر تیری باران رحمت, اے اللہ ہندوپور کے اطراف اکناف آندھرا پردیش میں, اے اللہ پورے ہندوستان میں تیری باران رحمت عطا فرما. جو حج کے سفر پر ہمارے بھائی ہماری بہنیں گئے ہیں, اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو ہمارے گھروں کو واپس بلا لے کرا. جو حج کو جانے کی تمنا رکھتے ہیں, حج عمرہ کرنے کی, ان کے نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو مخروض ہیں, قرضدار ہیں, اے اللہ ان کے قرضے کا بندوبست آسانی سے فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں, اے اللہ تیری قدرت سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار جو ذلیل ہیں ان کو عزتوں کی دولت عطا فرما. اے اللہ جو روزی روٹی سے تنگ دست ہیں ان کی کمائی میں رحمتیں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے معصوم بچوں کو مستقبل کا نیک نمازی متقی پرہیزگار بنا دے. ہمارے باپ دادا اماں نانا نانی جو مر کر خبر میں گئے ہیں ان توحید پرستوں کے خبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ تادم حیات دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. تیرے توحید پر چلنے, تیرے توحید کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. شرک اور بدعات سے ہماری حفاظت فرما. کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.